देखा मयूरभंज जिले में सब स्कूल को छुट्टी घोषणा करा जायछि एवं समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल को छुट्टी घोषणा करा जायछि। जिले में 3 दिन बंद रहिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। प्रबल वर्षा आशंका जिलापाल ए निष्पत्ति नैथिबा सूचना रही। से देखा उत्तर ओडिशा रे मध्य ये प्रबल वर्षार स्थिति सृष्टि होईछि एवं जो भली भाव रे जो देखा उपरमुंडे वर्षा होउछि एवं ये वर्षा जोगु कोटिना कोटी एभली परिस्थिति सृष्टि होईछि एवं जिलापाल मानकु मध्य अलर्ट रहिबा पई कुहा जायछि। सेपटे उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना थिबा बेले मयूरभंज रे मध्य प्रबल वर्षार आशंका रही एवं प्रबल वर्षा आशंका को देखि मयूरभंज रे स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। जिलार समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल को आज छुट्टी घोषणा करिसेंती मयूरभंज जिलापाल। या व्यतीत जिले में 3 दिन बंद रहिबो समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र। प्रबल वर्षा आशंका को देखि जिलापाल ए निष्पत्ति नैछंती। सेपटे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल में लघुचाप क्षेत्र जोगु 5 तारिख जाए विभिन्न जिले में वर्षार मध्य संभावना सृष्टि होईछि। मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और बालेश्वर जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सेपटे ये स्थिति को देखि वर्तमान स्कूल गुड़िक मध्य छुट्टी घोषणा करा जायछि। मयूरभंज रे समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल को छुट्टी घोषणा कर दिया जायछि। जिले में 3 दिन बंद रहिबो समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र। प्रबल वर्षा आशंका जिलापाल पक्षर ये निष्पत्ति निया सूचना रही। जिलार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। या व्यतीत जिले में 3 दिन बंद रहिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। तेबे अधिक सूचना प्रतिनिधि असित आम सहित जोड़ी होती। असित जानापी चाहबा वर्तमान कौन स्थिति, कारण जो भाव में उपरमुंडे लगाण वर्षा जारी रही विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धि पाउछि, वर्तमान अपडेट कौन रही? जदि अपडेट कथा कहबा ताले वर्तमान से बन्या परिस्थिति जिल्ला रे वर्तमान सुधा नहीं, कारण विगत 2 दिन पूर्व जो वर्षा होइतिला जदियो किछि अंश जिल्लार अनेक स्थान रे बन्यार गोटे सृष्टि होइतिला, बन्या सृष्टि होइतिला, किंतु ता परवर्ती पर्याय रे वर्तमान वर्षा जदियो छाड़ी जाइछि, किंतु पाणीपाग विभाग जेहेतु वार्निंग देई सारिछि सोनाली आमे जेपरि जानिछु, तेणु सतर्कता दृष्टि विशेष करी जदि आमे कहिबा सोनाली ताले सुवर्ण रेखार गोटे बन्या परिस्थिति आशंका करा जाउछि। कारण झारखंड रो जो रहिछि डैम रहिछि से डैम रो गतकाली 8टी गेट खोला जाइतिला, पानी निष्कासन करा जाइतिला सुवर्णरेखा नदी रे। तेणु सुवर्णरेखा नदी रे गोटे बन्या आशंका करा जाउछि एवं अन्यपटे जदि देखिबा ताले सिमलीपाल उपर मुंडरे मध्य गतकाली ठारु सेही भलिया गोटे वर्षार परिमाण बढ़िबार देखिबा को मिली नै, जहा फल रे कि बुढ़ाबळंग नदी रे जलस्तर वृद्धि पाइबा। तेणु वर्तमान स्थिति रे या कहबा जे वर्तमान गतकाली ठारु पाग अरे परिवर्तन सामान्य जदि आसी वर्षा कमी जाइछि, किंतु मेघुआ पाग वर्तमान सुधा रही एवं पाणीपाग विभाग रो वार्निंग जहाँ रही से अनुसार जदि आज दिन तमाम वर्षा लगी रोची ताहले हुए तो राति सुधा किंबा आसंता काली सुधा गोटे सुवर्णरेखा कथा कहतु बा बुढ़ाबळंग कथा कहतु, ये 2टी नदी रे मुख्यतः गोटे बन्या परिस्थिति होबार गोटे संभावना देखा मिली। तेणु जिलापाल एने स्कूल गुड़ी को आज छुट्टी एवं अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक 3 दिन मुख्यतः बंद रहिबो। तेणु एगुड़ी को आश्रय गोटे प्रकार अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़ी को गोटे प्रकार जिला प्रशासन लक्ष्य रखी। किंतु वर्तमान स्थिति जदि कहबा आमे ताले मयूरभंज जिला दे जो सुवर्णरेखा नदी जाइछि से मध्य स्थिति नियंत्रण रही एवं बुढ़ाबळंगर स्थिति वर्तमान सुधा मध्य नियंत्रण रही। किंतु सोनाली जदि आग को ये वर्षा लगी रोची एवं सिमलीपाल उपर मुंडरे जदि प्रबल वर्षा होची एवं झारखंड रो जो गालुडी डैम रही सुवर्णरेखा नदी उपरे सेठू जदि अधिक जल निष्कासन होची ताले सुवर्णरेखा एवं बुढ़ाबळंग नदी रे गोटे प्रकार बन्या आशंका करा जाउची। विगत 2 दिन पूर्व जो वर्षा होइतिला सोनाली आमे कहि परियो सेही वर्षा रे किछि अंश जलमग्न होइची। आमे सारस्कणा कथा कहबा, उदळा कथा कहबा, बारिपदा सहर भीतर मध्य 2 दिन पूर्व पानी पसितिला। तेणु ये किंतु आगो को जदि पाणीपाग विभाग रो वार्निंग अनुसार गोटे बन्या परिस्थिति सुवर्णरेखा एवं बुढ़ाबळंग 2टी नदी रे देखा मिल पारे। सोनाली तलिया अंचल लोकों स्थिति वर्तमान कौन रही? देखो तलिया अंचल 2 दिन पूर्व जो वर्षा होइतिला वर्तमान भी रही रिलीफ जिलापाल पहुंची सारस्कणा कथा विशेष भाव में सारस्कणा, उदला एवं बड़साई ये 3टी अंचल जेहेतु तलिया अंचल पानी पशिला
ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ରିଲିଫ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ କରାଯାଇ ସାରିଛି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନ ତମାମ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି ସୋନାଲି ତାହେଲେ ଇଏ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୋନାଲି ଆଜ୍ଞା ଅଶେଷ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେବେ ବନ୍ୟା ଆସନ୍ନ ବନ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖୁଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସାରସ୍କଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସାରସ୍କଣା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯୋଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡସାଇ ଦେଇ ଯୋଉ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଯାଇଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଯାଇଛି ସେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଭାକୁଏସନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଭାକୁଏସନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିପାରିବା ସୋନାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛି ଯଦି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପୁଜିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ନଦୀ ରହିଛି ନାଳ ରହିଛି ଏସବୁରେ ପାଣି ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛି ଆଲର୍ଟର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏସନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା ସୋନାଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛି ସୋନାଲି ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ସେଠି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ତ କମିଛି ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ତେଣୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ପାଗ ଶୁଖିଲା ପୁରା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦିଓ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ବା ଲାଗି ରହୁଛି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ କାରଣ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମେଘୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକକୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭାକୁଏଟ କରାଯାଇଛି ଯଦିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି ଶିମିଳିପାଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଏନି କାଁ ବା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯଦିଓ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ବରେହି ପାଣି କଥା କହିବା ଯୋଉଠୁ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ବାହାରିଛି ବରେହି ପାଣିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କମ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଗାଲୁଡିରୁ ଯୋଉ 8ଟି ଗେଟ୍ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିପାରେ ଇଏ ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଗ ରହିଛି ସୋନାଲି ଯେ ପାଗ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଛି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷା ହବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି।